Kwenye somo letu la malaika kuna vitu ngoja niligusia tu vidogo vidogo vichache. Mungu anasema kuna baadhi ya kazi zake anazionyeshia kama umeme, kama upepo unavyotoka mashariki kwenda magharibi, kwenda umeme utakavyotoka mashariki kwenda magharibi. Itakuwa siku kama ya unyakuo. Kuna vitu vingine unakuta Mungu anaongelea kama moto, kama vitu hivyo ni siri za ufalme wa mbinguni, mashariki kama magharibi. Kwa hiyo tunaangalia kama vingine kama jua linavyochomoza kutokea mashariki. Kuna vitu vingi Mungu anakuwa anatumia kama moto, kama njiti za kiberiti. Hayo yote ni mafumbo kwenye Biblia na lazima tuyajue. Vitu vingine ni kama bahari, kama bahari na vitu tujifunze bahari ni nini. Kuna mambo mengine ambayo inabidi tujifunze kama nini, vitu hivyo, vitu vingi. Kwa hiyo tumeona kwenye somo letu la malaika. Kwa hiyo kitu kingine ambacho inabidi tujifunze, ngoja nielezee baadhi ya vitu vichache. Ukisikia Mungu anaongelea moto au anaongelea maji, anakuwa anaongelea habari za neno lake. Kama maji ambavyo yanaweza kusafisha vitu na Mungu anaongelea neno lake, kama alivyomuambia mwanamke Msamaria, nikikupa maji yangu au utaona kiu tena. Alikuwa anaongelea habari za neno lake, kwamba akishampa neno lake ni kwamba hatakuwa na uhitaji tena wa kupata maneno mengine, maneno ya nabii wa uongo au mawazo ya watu. Neno la Mungu litatosha tu kumwelezea kila kitu na majibu ya maswali yake yote aliyonayo. Na moto, jinsi moto unavyosafisha, mtu anavyoweka takataka au anavyoweka msituni labda kuchoma nafaka kwa ajili kuandaa shamba, ambavyo linateketezwa na kuondoa takataka zote na mtu anapata mazao yake mazuri. Ndio vile vile neno la Mungu. Lakini neno la Mungu kama maji, yeye linatakasa haliumizi. Ila neno la Mungu kama moto, neno la Mungu kilisikia linakuhukumu ndani moyoni mwako moja kwa moja. Ile ni kama moto, linakutakasa ufahamu wako na akili yako, linaondoa mafundisho ya zamani ambayo ulikuwa nayo. Kwa hiyo linaondoa mafundisho ya zamani ambayo ulikuwa nayo, linakuwekea mafundisho ambayo ni mapya, na kukumbuka kabisa unasikia mpaka unaumia. Mavazi fulani ambayo unayavaa, mavazi ya kikaaba usiyavae. Wewe lazima uumie moyoni mwako, kwa sababu una roho ya Yezebeli ndani yako.